السلام عليكم الزول في اللون. الحمد لله راكم كاع بخير. دوك راهي العشرة. اليوم الموضوع يعني المشروع تاع المدعو بالقاسم زغماتي على جال الجنسية الجزائرية اللي بغى يقلع الجزائريين اللي راهم ساكنين في الخارج، يعني الجزائريين تاع الجالية 7 ملايين جزائريين. Donc le sujet d'aujourd'hui, de ce soir, c'est le projet de loi du dénommé Belkacem Zarmati, ministre de la Justice, qui veut retirer la nationalité algérienne à tous les Algériens vivant à l'étranger et qui osent critiquer l'arbitraire des actions, des décisions, des provocations du ministre de la Justice en Algérie, notamment les 300 détenus d'opinion qui ont été incarcérés de façon anticonstitutionnelle, de façon illégale et de façon illégitime depuis 2 ans. Car comme vous le savez, la nomination du dénommé Belkacem Zarmati le 31 juillet 2019 en sa qualité de ministre de la Justice était anticonstitutionnelle, illégale et illégitime en vertu des articles 102 et surtout 104 de la Constitution algérienne de 2016. Ce qui veut dire que le mouvement de nomination qu'il a opéré le 24 octobre 2019 et qui a concerné 3000 juges et procureurs en Algérie est aussi illégal car il n'avait pas le droit de les nommer. Et les décisions de ces 3000 juges, notamment les condamnations, les mandats de dépôt, qui ont été opérés concernant les 300 militants du Hirak, sont aussi illégaux, absolument illégaux. Ce sont des actes illégaux, ce qui veut dire que les 300 militants et militants du Hirak qui ont été incarcérés dans les prisons algériennes depuis le 31 juillet 2019 sont illégales, anticonstitutionnelles et illégitimes. Ce qui veut dire que les 300 militantes et militants qui ont été incarcérés peuvent porter plainte, aussi bien en Algérie qu'auprès du Comité des droits de l'homme des Nations Unies contre le dénommé Belkacem Zarmati, car il a usurpé son poste de ministre de la Justice, car il a violé les articles 102 et 104 de la Constitution algérienne de 2016. Et malgré cela, il continue à provoquer le peuple algérien, il continue à provoquer la diaspora algérienne à l'étranger en la menaçant de lui retirer la nationalité algérienne s'il continue à critiquer ses agissements qui sont illégaux. يعني شو معناتها هذا الوزير العدل المدعو بالقاسم الزغماتي على باله باللي هو غير شرعي غير دستوري وغير قانوني، وراه يبروفوكي في الجاليه الجزائريه، راه يقول لها لو كان تزيدي تعكري على واش راه يدير هو في الجزائر يقلع لها الجنسيه الجزائريه. Et maintenant je vais vous répondre. Les lois internationales que l'Algérie a signées interdisent au gouvernement algérien de retirer la nationalité algérienne à tout Algérien qui ne dispose que d'une seule nationalité, c'est-à-dire 95% du peuple algérien. Le seul cas où c'est possible de retirer la nationalité à un citoyen, c'est lorsqu'il dispose de 2 nationalités. Et encore, il faut prouver que cette personne a commis un acte tellement grave, par exemple un acte terroriste. Et dans ce cas, éventuellement, la justice peut étudier son cas. Et à chaque fois, c'est du cas par cas. En aucune manière, on ne peut retirer la nationalité à un citoyen s'il ne dispose que d'une seule nationalité. القانون الدولي واش يقول بلي ممنوع باه حكومة تقلع الجنسية المواطن اللي عنده جنسية واحدة برك. ممنوع، يعني هذا قانون دولي والجزائر سنيته، يعني هذه اتفاقية دولية هذه. وهذا المدعو تاع بلقاسم الزغماتي راه يحوس يخوف
في الجاليه الجزائريه يقولها لو كان تزيد تتعكري واش رانا نديروا في الجزائر نقلع لكم الجنسيه الجزائريه. هذه حاجه ممنوعه، هذه يسموها لا بروفوكاسيون. تعرف شنو لا بروفوكاسيون؟ Et maintenant, je vais vous dire quelque chose en langage français بتفهموا مليح، باسكو هذا المدعو تاع برقاسم الزغماتي يبغيك نهضروا له باللغه الفرنسيه. Monsieur le dénommé Barqasim Zarmati, est-ce que vous savez que l'Algérie n'a jamais retiré la nationalité algérienne aux 250 000 harka en 1962. Donc, نقولها لك بالعربية. الجزائر في 1962 عمرها ما قلعت الجنسية الجزائرية الحركة اللي عاونوا فرنسا باه يستعمروا الشعب الجزائري. لماذا؟ لأنه القانون الدولي واش يقول ماشي واحد كان حركي تقلع له الجنسيه تاعو. هذاك الحركي يكون عنده الاولاد، وهذو ولادو ما داروا والو، ما كانوش حركه. يعني واش دارت الجزائر؟ ما قلعتش الجنسيه الحركه، منعتهم باه يديروا بطاقه الوطنيه ولا باه يديروا الباسبور تاعهم، باه ولادهم يكون عندهم الحق باه يطلبوا هذه البطاقه الوطنيه الجزائريه والجواز السفر الجزائري. Alors pourquoi l'Algérie n'a jamais retiré la nationalité algérienne aux harkis en 1962? Pour une raison très simple. La responsabilité légale des harkas n'est pas transférable à leurs enfants qui n'ont rien fait, qui n'ont pas trahi l'Algérie. Et c'est la raison pour laquelle l'Algérie a simplement empêché les harkis de renouveler leur papier d'identité, c'est-à-dire obtenir une carte d'identité ou un passeport dans les consulats algériens à l'étranger, de façon à ce que leurs enfants puissent avoir le droit d'établir une carte d'identité algérienne et un passeport algérien. Donc ce qu'essaie de faire le dénommé Barqasim Zarmati, c'est de la manipulation pour faire peur aux 7 millions d'Algériens qui vivent à l'étranger afin qu'ils arrêtent de critiquer ces agissements illégaux, anticonstitutionnels en Algérie, notamment au travers de Facebook, au travers de Twitter, au travers de YouTube et notamment en organisant des manifestations pacifiques aussi bien à Paris, à Genève, à Washington ou à Londres. Et d'ailleurs, je tiens à les saluer pour leur courage, pour leur pacifisme et surtout pour leur soutien que ces 7 millions d'Algériens ont apporté, notamment aux familles des détenus du Hirak depuis 2019. Donc c'est très important que le peuple algérien, aussi bien l'étranger que dans les 48 wilayas, comprennent que le projet de loi du dénommé Barqasim Zarmati est un projet de loi anticonstitutionnel, illégal et illégitime, et si par malheur, je dis bien si par malheur, le dénommé Barqasim Zarmati présente ce projet de loi à l'Assemblée populaire algérienne, c'est-à-dire Majlis Sha'b el-Watani, il se fera retoquer par le Conseil constitutionnel algérien. Et si par malheur, le Conseil constitutionnel algérien valide ce projet de loi anticonstitutionnel, illégal et illégitime, ce projet de loi sera condamné par le Comité des droits de l'homme des Nations Unies et l'Algérie sera montrée du doigt comme un pays qui ne respecte pas les droits fondamentaux du peuple algérien. يعني بفهم الشعب الجزائري يفهم. هذا المدعو تاع برقاسم زغمتي راه يحوس يخوف الشعب الجزائري في 48 ولايه وفي الخارج. يا المدعو برقاسم زغمتي، على ما تريحش ترونكيل شويه، علاش؟ على ما تستعقلش، وعلى بالك باللي المنصب تاعك غير دستوري غير قانوني وغير شرعي. وشكينا بك في المحكمه العليا الجزائريه لو 2 فيفري 2021، وعلى بالك باللي راني في الدوار في الجزائر. على ما تريحش ترونكيل، على باش تستعقل شويه، علاش؟ يا وتحشم روحك شويه، انت راجل قانون. ربي يهديك ان شاء الله، ربي يهديك ان شاء الله، والناس اللي راهم يحكموا في هذا البلاد لازم فاني يحترموا شويه الشعب الجزائري، ويحترموا الدستور الجزائري، ويحترموا الدم الشهداء اللي ضحوا
باه نربحوا هذاك الجنسيه الجزائريه، هذاك العلام الجزائري. وتقدر اللي خدع الجزائر، اللي سرق 10,000 مليار سنتيم من الخزينه الجزائريه، على ما قلعتولوش الجنسيه الفرنسيه الجزائريه، على ما قلعتوهالوش. شركه فرنسيه توتال اللي راهي تكسب 50% من البترول تاع الجزائر، على ما تقلعوش الجنسيه الجزائريه هذو الناس اللي بدوا الشركه فرنسيه توتال 50% من البترول تاع الجزائر. Pourquoi vous ne retirez pas la nationalité algérienne aux responsables, aux décideurs qui ont donné gratuitement 50% du pétrole algérien à la société française Total? N'essayez pas de faire peur aux 7 millions d'Algériens, aux patriotes algériens qui vivent à l'étranger, avec ce projet de loi anticonstitutionnel, illégal et illégitime, pour leur retirer la nationalité algérienne. Vous savez très bien que c'est illégal. Et personne, je dis bien aucun des 45 millions d'habitants qui vivent en Algérie ou à l'étranger, ne laisseront le dénommé Belkacem Zermati leur retirer la nationalité algérienne qui a été obtenue au prix du sacrifice d'1,5 million de citoyens algériens. ربي يرحمهم. راني في الدوار على بالكم باللي انا نداوي روحي في الجزائر ونقعد في الجزائر وعندي باسبور جزائري، ذاك نوريه لكم. هذا باسبور جزائري ما بغيتوش تعاودوه لي. Ce passeport algérien, vous savez qu'il est معمر لي طوندون. ما بغيتوش تعاودوه لي. انا على بالكم بلي انا الوحيد في العالم اللي تخلى على جنسيه فرنسيه في 2013. Vous savez que je suis le seul au monde à avoir abandonné la nationalité française en 2013 باه ندافع على السياده الوطنيه وباه ندافع على السياده الاقتصاديه الجزائريه. واليوم بغيتوا تقلعوا لنا هذا الجواز جزائري. هيا قلعوه. شوف راني هنا، راني في البلاد. شكون اللي راجل منكم ويقلع لي الباسبور الجزائري والجنسيه الجزائريه؟ هيا شوف راني في الدوار. يا المدعو بالقاسم زغماتي، راني في الدوار في ولايه شلف في الجزائر بلاد الشهداء. اروح لي هنا في الدوار وقلع لي جواز السفر تاعي، باسبور جزائري تاع الشهداء ربي يرحمهم. اروح قلعوا لي. رتب روحك شويه وان شاء الله ربي يهديك. وهذو اللي راهم يحكموا في البلاد ان شاء الله غدوه ان شاء الله يقولوا بلي هذا الانسان غلط، بالك راه يشرب في الدواء مسكين، وبالك ما راهش حاسي روحو مسكين، بالك ما راهش عارف شراه يدير. J'espère que les plus hautes autorités du pays vont essayer de raisonner ce monsieur qui occupe aujourd'hui un poste très important, c'est-à-dire le poste de ministre de la Justice et de garde des Sceaux. Et j'espère qu'ils vont lui faire entendre raison pour qu'il ne provoque pas les 45 millions d'Algériens et surtout les 7 millions d'Algériens à l'étranger, Inch'Allah, et qu'il fasse son travail, c'est-à-dire faire respecter la loi en Algérie, aussi bien celui qui occupe les plus hautes fonctions de l'État que celui qui est au bas de l'échelle sociale algérienne, et qu'il respecte avant tout la constitution algérienne, aussi imparfaite soit-elle. هذا هو الميساج بغيت نفوتو اليوم يا شعب الجزائري. ما تخافوش، خافوا من ربي سبحانه برك فقط. وتحيا الجزائر، والله يرحم الشهداء ان شاء الله.